औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वो सूरह तगाबुन के हवाले से है। सूरह तगाबुन जो है वो कुरान करीम की एक सूरा है कि जिसके हवाले से आज का वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, बहुत ही अहम वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको मेरे बतलाए गए तरीक़ा कार के मुताबिक आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये कुरान करीम की 64वीं सूरा है, सूरह तगाबुन, और ये मदीना में नाज़िल हुई थी, जिसमें 2 रकू हैं और आयात जो हैं वो टोटल 18 हैं इसमें। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें मुकम्मल तौर पर इसका वजीफ़ा कि आप किस तरह से इसको पढ़ेंगे और किस तरह से आप इसका वजीफ़ा करेंगे, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा के ज़रिए या जिस तरह बतलाए गए तरीक़ा के ज़रिए आप पढ़ते हैं तो आपकी हर हाजत पूरी होती है, हर मुश्किल आसान होती है, हर दुआ कबूल होती है। इतना तेज़ वजीफ़ा है जो इंशाअल्लाह ताला एक ही बार में काम कर जाएगा और बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि ये बहुत ही ऑथेंटिक और पावरफुल वजीफ़ा है। वजीफ़ा ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि तगाबुन का मतलब है महरूमी। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल जो है वो आपकी उस खोई हुई चीज़ को, आपकी उस महरूमी को, आपकी उस हाजत को, जो तंगदस्ती मुफलिसी आपकी ज़िंदगी में है, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको निजात दिलवाएगी। तगाबुन का मतलब महरूमी है और इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा आपकी वो तमाम महरूमियाँ जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट दी है, जिन्होंने, जो आपके लिए गम का बाइस बनी हुई हैं, जिन्होंने आपको महरूम करके रख दिया है इस ज़िंदगी की, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम की तमाम आपको हासिल हो जाएंगी अगर आप मेरे बतलाए गए तरीक़ा कार के मुताबिक आप इसको पढ़ते हैं। जैसे सूरह तगाबुन का आगाज़ होता है तो इसकी पहली आयत है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो चीज़ भी आसमान और जो चीज़ भी ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। क्यों तस्बीह बयान कर रही है? क्योंकि बादशाहत इसी की है और तारीफ़ भी इसी की है और वो हर बात पर कादिर है। इसकी पहली आयत में ही आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है कि जो आप महरूमी या जो आपकी ज़िंदगी में जो भी डिप्रेशन या जो भी आपकी ज़िंदगी की मामलात हैं, उनका ताल्लुक़ अल्लाह करीम की ज़ात से है। क्योंकि जो भी आसमानों में है, जो भी ज़मीन में है, उन सब की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो उस जो आसमान और ज़मीन की तस्बीह का ज़िक्र करना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें भी अल्लाह करीम ने तस्बीह ही के लिए पैदा फ़रमाया था, क्योंकि हमें बाद में पैदा फ़रमाया, आसमान और ज़मीन को अल्लाह करीम ने पहले पैदा फ़रमाया। तो इसमें जो आसमान और ज़मीन में जो चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं वो कोई भी तस्बीह हो सकती है। अल्लाह ताला ने बाज़ हदीसों मुबारका में इसके हवाले से फ़रमाया गया है कि बाज़ अशिया का ये ज़िक्र है, बाज़ अशिया का ये ज़िक्र है, यानी कि हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई ज़िक्र है, वो इसमें मशगूल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी इसीलिए फ़रमाया है। और आगे अगली आयत में अल्लाह करीम फ़रमाते हैं उसने तुम्हें पैदा किया, अब तुम में से कोई काफ़िर है और तुम में से कोई मोमिन है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है। कोई काफ़िर है, कोई मोमिन है, अल्लाह करीम उनके अमाल को देख रहे हैं। इस अल्लाह करीम ने आसमान और ज़मीन को हक़ पर पैदा फ़रमाया है और तुम्हें सूरत बख्शी, फिर तुम्हारी सूरतों को खूब बनाया और इसी की तरफ तुम्हारी वापसी होगी। अल्लाह ताला इंसान को बतला रहे हैं कि हर चीज़ का कादिर भी मैं हूँ, हर चीज़ पर, और जो तुम करते फिर रहे हो दुनिया में उसको मैं देख भी रहा हूँ। फिर अल्लाह करीम ने हर चीज़ को हक़ पर पैदा फ़रमाया, फिर आपकी वापसी का भी अल्लाह करीम ने फ़रमाया कि मेरे पास ही वापस आना है। तो देखें, बच्चा जितना मर्ज़ी बागी हो,
لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو وہ ایسے راستے چھوڑتا ہے۔ تو آپ نے اعمال جو بھی اللہ کریم نے آپ کو بتلائے ہیں، اگر اس پر چلتے ہوئے آپ زندگی گزارتے ہیں تو واپسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف کس کو ہوتا ہے؟ جس نے سبق یاد نہ کیا ہو۔ جو اسکول جانے کا خوف کس کو ہوتا ہے؟ جس نے سبق یاد نہ کیا ہو، جس کو آتا نہ ہو، جس کا ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہو۔ لیکن وہ بچے جو ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں یا جن کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہو، تو وہ جانے سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات جیسے بھی چل رہے ہیں، لیکن اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیے، اپنے معاملات درست رکھیے، اپنے سبق کو یاد رکھیے۔ میری ایک دوست ہیں، ان کے بیٹا جو ہے وہ پہلے ایک مطلب اسکول کی ٹیچر کے پاس ہی ٹیوشن پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے وہاں سے اس کو ہٹایا اور مطلب اپنے قریب میں ہی کہیں ٹیوشن پر لگا دیا۔ اب پہلے تو وہ بچہ پوزیشن لے رہا تھا، پوزیشن ہولڈر تھا، لیکن جیسے ہی اسکول کی ٹیچر سے اس کو ہٹا کر دوسری جگہ لگایا تو وہ بچے کی جو پوزیشن تھی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس پر اس ٹیچر جو اس کی والدہ تھی، جو میری دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیچر کے پاس ہی ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسکول کا ماحول ہے اور کس طرح سے کسی اور کے پاس ڈالنے سے میرا بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر صحیح سے وہ نہیں کر پا رہا، تعلیم جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر پا رہا۔ تو دیکھیں اللہ کریم نے اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک اسکول کی مانند ہے، اور اللہ کریم نے انبیاء کرام کو ہمارا ٹیچر بنا کر بھیجا۔ جب ہم ان ٹیچر سے گائیڈ لائن نہیں لیتے بلکہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے ہمارا لیول جو ہے وہ لو سے لو تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہماری زندگی میں معاملات ہیں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں، جو ہمارے ایک ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ تغابن کے حوالے سے وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاملہ میں سورۃ تغابن کو اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں انشاءاللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو جب کسی وظیفہ کی کسی عمل کے بارے میں بتلایا جائے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کو سمجھنے میں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک پیاری چیز جب ہوتی ہے، جب آپ کا کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، تو اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو گلے لگا کر روئیں اور اس سے اپنا دکھ شیئر کریں۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا قرآن کریم سے بڑا خیر خواہ کوئی ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کھلے اللہ کے پیغامات ہیں۔ کبھی دل کرے کہ اپنا کوئی غم ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ قرآن کریم کھولیے، اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی جو بھی پریشانی ہے ان کا جواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو پھر اسی کو بتلائے نا جو اللہ سب جانتا ہے، جو آپ کی ہر چیز کا والی وارث ہے، جو ہر چیز پر، ہر بات پر قادر ہے۔